This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Vice Governor del Sulu Abdusa Curtan no quiere mas manda man viaje barco del Allison Shipping Lines na di ila lugar. House Committee on Transportation desgustao después no puede contestar maga pregunta el representante del Allison na hearing. Philippine Coast Guard Diving Team ta penetraya ahora adentro barco del Allison. Presidente Marcos iya bisita na Mahayag Zamboanga del Sur para inagura dam. Alcalde Olaso ay manhunto con el Presidente Marcos na RDC meeting na pagadian. Este porción ta lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El vicegobernador del Sulu, Abdusa Curtan, no quiere más mandamen viaje magabarko del Allison Shipping Lines na di ila lugar. Takil report ni Marifi Tamayo. Ya habla el vicegobernador del provincia de Sulu, Abdusa Curtan, durante el hearing ya conducí el House Committee on Transportation que no quiere más ele que man viaje pa el magabarko del Allison Shipping Lines para na Sulu. Después el trahedya del Yasumi MV Tricia Kirsten 3 na Baluk-Baluk Island, Haji Mutamad na Basilan del enero 26 este año. Asigun kuntan, el incidente ya resulta na muerte del 53 mga pasahero, más de 20 pa el está perdido y mayoría del mga víctima mga residentes del provincia de Sulu. Iablasitan si ay continua man biyahe el barco de Allison para na di ila provincia. Grande el posibilidad ay suceder otra vez el trahedya e no quiere mas ele que ay queda pa víctima el sumaga constituentes. Asigun kuntan que se baya ya pwede syempre man biyahe el mga barko de Allison na otro lugar na pais basta hindi mas na di ila provincia. Sana wag na kayong magbiyahe. Wag na kayong magbiyahe sa Sulu. O at least sa Sulu, kung pabiyahin kayo sa iba, ay bahala kayo. Bahala yung iba. Mientras tanto, iablasitan mas quiere ele si ay cancelaya con el licencia del compañía del Allison Shipping Lines. Debe según tamiraya con este el Marina. Pero para sa akin, pag ako kakansilahin ko ang lisensya ng ano to. Kaya dapat ang Marina, tinignan nila ito eh. Oo, pero ang Marina rin, para sa mga taga-Marina, mahirap din puntahan ng Marina eh. Mahirap pa sa Malacanang. Kailangan kumuha ka ng maraming reasons ang Marina. But I'm glad that you have already relieved the director ang tawag doon, director ng Marina sa Zamboanga. Oo, dapat talaga. Dahil masyadong mayabang ang mga taga-Marina roon. Claro naman también según kaya tiene negligencia na parte del compañía y na mismo management del barco si por qué ocurrió el incidente. Bastante según el testimonia del mga pasahero kanya man survive na incidente y puede este kadabasehan para cancela con el lisensya del mencionado compañía. Hindi también según este el primer maritime incidents envuelto el barco del Allison Shipping Lines. Según kuntan, ojalá este tiempo ay tenía kun quien puede planta caso o podía cancelar con la licencia del compañía para ver hindi mas ay ocurri otra vez el trahedya. Sabi ko kay Mayor, sana hindi ganito ang ginagawa ninyo. Yung problema sa inyo, Mayor, dahil may mga nangyari way back in the past, 2 beses sa barko ninyo, the same barko, the same shipping line, wala kayong ginawa, wala kasing nangyayari sa inyo eh. Dahil ang tingin ninyo, kayang-kaya naman ninyo.
ay hindi namin pababayaan ito. 300 plus passengers. Walang nagsasabi na walang negligence. Lahat nagsasabi, negligence. Ano pa bang kailangan natin? Naghihintay pa ba tayo na dumami pa ang mamamatay na mga tao natin? Kawawa naman. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Desconsulado el House Committee on Transportation después que no hay para contestar el magapregunta el representante del Allison Shipping Lines, si Attorney Zoe Goco, durante el hearing del Pebrero 12. El magapregunta tiene que hacer a mención al barco, la operación del Allison Shipping Lines y otro relatado na incidente. El chairperson del committee, Congressman Franz Pumaren, niya habla, anticipa ele que abuya preparado si Attorney Goco pero hindi gali. Siendo no hay para contestar si Goco cuantos pregunta, y habla si Pumaren que forzosamente sila envía tumpina con el dueño de la compañía para atender el siguiente hearing. We apologize for not having our official representative, which is Attorney Nelson Tan, to be here because, as I explained earlier, your chairman, that he was attending another meeting in the Senate. We initially did have a plan for yesterday. It so happened that it was moved till today, and we really have to break the group into two. If you're asking me my authority to sit down as a lawyer, I think as per appointment, I was given the authority. That's why I am sitting here in front of you, answering the questions to the best of my ability, Your Honor. Yes, thank you very much, Attorney. No, I understand that very well na hinati nyo. Pero ang hindi namin ma-accept dito, kayo ang pumunta dito pero hindi nyo kaya sagutin yung mga dapat masagot dito sa hearing na to. Sana man lang, nandiyan ka, nandito rin yung kasama mo rin isang taga-kumpanya nyo, Allison, that can answer those mga questions that were raised kanina. And Mr. Chairman, Yes, go ahead. the role of the lawyer, Mr. Chairman, as far as fact-finding like this committee hearings, Mr. Chairman, Your Honor, is to advise his client only. But not answering all of these things, they cannot answer. There's a problem there, Mr. Chairman. Yes. We started early in the morning, and after evaluating, ikot-ikot tayo, hindi masagot. No? Yes, I think this is wrong, Mr. Chairman, Your Honor. I know. In fact, nakita ko to, nadinig ko na itong ganitong sistema eh. Parang hindi prepared, everything. That's why we will make sure in the next hearing, we will subpoena the owner of this company. Again, I will reiterate my point here. Kahit sinong in-appoint, dapat alam yung sasabihin, alam about the company, alam yung mga nangyayari. Di ba? El Philippine Coast Guard diving team penetraya ahora adentro del barco del Allison. Aquí el Mi Report. Yaporsigi siyempre el Coast Guard Technical Divers na diila diving plan ayer. Después que naapabor kanila el tiempo para sambuli alina MV Tricia Kirsten 3 abajo yung Mar del Basilan para kundusin la misyon the search and rescue operation. Pero apenas sa sigun abahan na barko, enfrenta el diving team el cerca 3 knots underwater current of fuerte correntazo, rason para hindi sila pwede entra na primer deck port side del cabin. Ievita sila kunal target area, idiverti aliya lang na VIP accommodation area. Taaparese, nuway asigun niya inkontra, mga biktima na lugar. Na presente tiempo, talilang siyempre na 53 el fatalities del MV Tricia Kirsten 3, perdido pa el mas de 20 kanila. El Coast Guard, el continua según siyempre el diila diving operation este día con esperanza que puede encontrar con otro pa magamising. Personalmente, ya bisita el presidente Ferdinand Bongbong Marcos Hijo ayer na mahayag sa Zamboanga del Sur. Este para inaugurar con el Mahayag Dam Project que el sirve según con el entero probinsya y cercanos mga municipalidad. Fuera que source también del agua potable, el sirve también según el dam como source del agua del mga sembrador. El según na más de 3,000 mga sembrador el beneficia con el proyecto.
Tinakipune na rehabilitasyon kunal dam después que da malo por causa na mal tiempo. Yente katambial al presidente kunal 20 mga solar-powered pump irrigators o irrigations para na mas de 600 beneficiaryo. Mientras tanto, yaman junto el alcalde Kimmer Olaso con el presidente Ferdinand Bongbong Marcos Iho na un Regional Development Council meeting na pagadian ayer. El meeting asigunya konsentra na un dialogo para diskutir mga critical asunto de infrastruktura, agrikultural, fisheries y otro más. I-diskuti también sila mga asunto de la edukasyon na riyon, social services también el paz y orden. El siguiente na mga noticias. Consejal Vicente aclara el exacto nombre del calle na Santa Catalina donde locao el proyecto de desagüe que TAPDL para investigar. Consejal sa daing tapidi na hefe del OCNR y alcalde Olaso para no rabya na maga-job order employee si tareklama na atrasaw salaryo. Nuevo edificio na Central Block Tower 1 building na Zamboanga City Medical Center abierto ya na publiko. Zamboanga City Medical Center taas una el healthcare facilities kontra na parking. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites.
With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El concejal Vicente aclara el exacto nombre del calle na Santa Catalina donde locao el proyecto que tapidiele para investigar. Aquí el report di Marifita Mayo. Ya hace claro el concejal Dante Vicente el exacto nombre del calle na Santa Catalina donde locao el proyecto de desagüe que tapidiele na DPWH9, District Engineering Office 2 y City Engineers Office para investigar. Asegun con Vicente, el proyecto locao ng Evangelista Street, junction del Lustre na barrio de Santa Catalina. Sita acorda del pasaw semana sesyon del Consejo Local con Concejal Joel Esteban niya pidi favor si Vicente para presenta su resolution siendo absent ele na sesyon. Pero el address lang niya indika na su resolution amo Santa Catalina Road. Ya question ako neste el Kapitan de Santa Catalina, Concejal Joseph Daniel Evangelista, hablando que no hay camino na diila barrio nombrado como Santa Catalina Road. Project location is, to be exact, Evangelista Street, junction of Lustre Street, Barangay Santa Catalina. To be exact, we use the Google map so that not to commit mistake. That is the exact location. And the official address of that is Evangelista Street, junction Lustre Street, Barangay Santa Catalina.
Según con Vicente, quiere ele manda investiga con el proyecto para saber si accompli ba el contractor con el specification del proyecto, calendar of activities y el project cost de este. The spirit and intent of the resolution is to find out whether or not the contractor of the said project complies with the project's specification, calendar of activities, project costs, and other matters related thereto, which the City Council would like to know. The Committee on Public Works, which I chair, is responsible to look into the planning, construction, maintenance, repair of all public infrastructures and making recommendations thereof. This is known as the oversight function of the committee to prevent irregularities in public construction. Según con Vicente, ya recibí información que daan ya tiene ta existir desagüe na lugar y el nuevo construido desagüe ya hace lang tangkas na daan desagüe. Aumento pa di Vicente que el manhole ta quebra ya mas que nuevo lang pa con este ya hace. Why I brought this out and called the attention of because we received this information, Madam Chair, that this is already an existing drainage, and yan patong este otro drainage. And nowadays, if you look at the situation, takabakebra. So I just wanna be clarified. Siya sige basta na specification and look at the manhole. Nuevo lang yung ase, kebraw yan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yung sponsor resolution al Konsal Melchor Sadain ketapidin na hefe del City Environment and Natural Resources si Alcalde Kimer Olaso para no rabiakol mga job order del OCNR kien niya reklama acerca di ila atrasaw salario. Asigun ko Sadain debe konsidera kung di ila reklamo resonable o razonable, ivalido, derecho di ila para sale el sentimiento. Sale el sentimiento. Yabla si Sadain, kuantos magreklamante tamanlinga sa sigun aura si cosa el posible konsekwensya después alborota sila con el asunto. Pero tanto, durante el ad hoc committee hearing ya conducido el Disyembre 19 acerca de ese asunto, ya rekomenda el ad hoc na OCNR para resolver con el asunto na di ila level. A resolution addressed to and urging the head of the office concerned, which is the OCNR, and His Honor the Mayor, not to take the pouring out of grievance complaint against the concerned JOs themselves. Consider the letter as a reasonable and valid exercise of their rights to ventilate their sentiments and grievances. Subject to styling, Madam Chair, can I move accordingly? Nuevo edifisyo na Central Block, Tower 1 building na Zamboanga City Medical Center abierto yan na publiko. Akil report di Marites Espartero. Formalmente abría na publiko el más de 5 millones de pesos cantidad edificio, el Central Tower Block 1 na Zamboanga City Medical Center. Tiene 5 piso. Donde na primer piso acomoda el Radiology Department igual el X-ray, CT scan y ultrasound. El segundo piso, el Surgery Department. El aka-3 piso, el Pediatrics Unit. El aka-4 piso, el Cardiovascular. Tiene cath lab, vascular surgeries, vascular imaging, to the echo y otros pa más. Mientras en aka-5 piso, amo el Brain and Spine. Siendo diagnostic pa aura kay falta pa el silyama manpower. Talitan men el neurosurgery ward, stroke ward y el geriatric department. Pero ta-opera con este hasta na 2 para 3 pasyente paanay kay falta pa mga nurse. 200 bed capacity asigun al entero edipisyo asigun con Dr. Afdal Kunting, el jefe del hospital. It's about 200 plus beds el diaton aki na entire area diaton. Diaton kasi aki is pwede naman relieve some of the congestion na emergency room kasi antes el mga bata tan pondo katalya, surgery tan pondo katalya, so ara in a way queda le menos poco manada lang internal medicine department pati OB. Grande ayuda asigon el pwede apluha con el emergency room kay antes tan fondo el mga pasyente igual magabata i surgery por kasa ta falta el ward pero aura hinahinaya tapluha.
Umento pa dito kunting si akaba tambien al Tower Block 2 na costado del Central Tower Block 1 na Tower Block 2 tali tambien el OR, ICU, Ward 5 o Non-Infectious Internal Medicine, Ortho, ELEENT. Además, asigun ko na doktor o hala el ayuda kanila al Oficina Central del Departamento de Salud para aumenta pa mga nurses. Siguiendo, bien falta el mga nurses na ospital. 100 bed capacity pa asigun al hindi eta pwede man opera na ospital por kasa bien falta el mga nurse. Por eso, hindi anay sila abri kay peligro man po ni pasyente sinuay nurse. O hala asigun dali kanila al derecho para pwede man hire mga job order nurses i mga cleaners. Hoping naman allow ko namon man-hire job order nurses. Kasi RL, Civil Service, DOH, and DBA, miyasa sila sa Leuno Joint Circular na tabla, there's no more hiring of job order nurses, job order employees, no? So, pili kami parang exemption kasi el hospital, sayang parang mga 100 beds pa ata kita pwede pa man-accommodate aki. Na hindi kita pwede man-operate kay palta kita nurses. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Iaklara el Medical Center Chief del Zamboanga City Medical Center Dr. Abdal Kunting kay taprikuraya una kunstuhi magapasilidad do ospital para dayon ayuda na magapasyente man decongest. El parking area maskin ulihi asigun kay ese tapadalang man buska manera. Pero syempre parte ese del plano del ospital. Ultimong mga doktor, nurse, y también mga personajes del hospital nuay onde para manpark. El importante ane asigun ase akaba con el mga fasilidad para pwede apluha el sitwasyon del mga pasyente. Diaton, patient services, kinste parking services. So, kung sa ustedes kere, man prioritize kami communal parking or man prioritize kami patient care. Diba? So, dapat I guess siguro, man taming kita diaton criticism, maski noon dito anda, problema man dito parking. Tabus ka kami area no para man parking, but that is only for our employees. So tiyan kami pwede mang kwento, we are going to pay amount for that from our income, from our share del Diamond PhilHealth, paga kami alya, para pwede man park damon mahente kasi onde sila tan park no. Pero even that, maski man available care, we still have a problem of parking here. Negosyante ya preferi vende artificial flores contra fresco flores para del Valentine's Day mañana. Akil report di Marites Espartero. Este el mga bouquet aquí na Annabel's Flower Shop on the Canelar, donde taman range el presyo na 300 para na 1,000 de pesos. So par tamira kita mga vecinos, no? Amo el 500 de pesos el presyo. Siya tamen sila aquí el teddy bear with a flower, no? 500 pesos tamen el presyo. Mientras siya tamen aquí teddy bears with a tubilog mga flores de 700 pesos. Aquí tamen si mira kita de 300 pesos. Artificial flowers lang sila elko sa tausa. 3 días según sila tabende antes el Valentine's Day mañana. Barato el presyo del mga artificial flores tabende na Anne's Flower Shop, lokaw na Kantoy Camino del Canelar. Ya prepare ele bende mga artificial flores por casa manada tabende mga fresco flores. Mas bueno asegun el artificial kay tatarda hindi na mas tanlayong kay plastic 8 año asigun sila taas klase de negosyo, siendo una vez el año solamente Yes po, 8 years na po kami nagbebenta dito. And mga artificial po yung mga flowers na binibenta namin kasi mas gusto namin yung pang long term siya, hindi siya pang lang one day lang yung na flowers na bibigay namin sa customer. Gusto po namin yung matagalan na bouquet na may bibigay sa customers namin and ma-satisfy din yung ma-receive. Depende lang ba sa pag-arrange ng mga flowers? Depende po, may mga smalls, ibang klase na bouquet po yung meron kami. Nasa 300 to 1K lang po yung range namin. Tan sueño asigun sila con este mga bouquet del artificial flower kay 4 días antes el día del mga corazon sila taase. Manada man también el kienta kumpra kanila por casa depende man asigun si pakilaya el mga disenyo y estilo taase sila para atrahe mga customers y barato el di ila presyo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel Healthy Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El TESDA y Zamboanga Peninsula Polytechnic State University ya firma acuerdo para na National Skills Competition. Akil report ni Marites Espartero. Yapirma acuerdo el Technical Education Skills Development Authority o TESDA y Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o ZIPSU para na preparasyon na Semana World Skills Philippine 2026. Asigun con el Deputy Director General del TESDA Vidal Villanueva III, en esta universidad naka-align el Technical Vocational Skills Education siguiendo una universidad de esperanzao el mga kurso ta ofrece in demand hindi lang na pais sino globally. Por eso preparaw el TESDA ayuda na universidad para el mas pamaga skills pwede saka i-aprende el mga estudyante. But in preparation for the 21st National Skills Competition, which we are going to rebrand this time as World Skills Philippines, in preparation to that, for Western Mindanao, diri ang mag-host sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University. So why? Naka-align kayo ang Zamboanga Peninsula Polytechnic State University to technical vocational education. But considering that they are university, it is expected from Zamboanga Peninsula Polytechnic State University that they should be offering a higher level qualifications or courses that are highly in demand. Tapos mga new and emerging katong mga industry demands ug unsay gikinahanglan, and it should be aligned with the latest technology, not only in the Philippines but it should be globally. Mientras tanto, asigun con el presidente del ZIPSU, Dr. Nelson Cabral, este año asigun el primer año manhos el ZIPSU na Western Mindanao Skills Competition. Si Ken man asigun el gana na baga competition del Skills and Training ta ofrece el TESDA, amo el compiti para na 21st National Skills Competition. Amo estos el mga estudyante ta saka el kurso de automotive, welding, garment, electricity y otros pa más. Asigun ko na presidente, el aplika asigun ele el cosa le sabi na Nasyon China. Taman house kun mga trainees para pwede konsentra para liga el kompetisyon. Bien sabi estos o well trained dia. Maskin Western Mindanao pa asigun el kompetisyon, pero ta pwede kita invita mga industriya de otro mga lugar para pwede mira si cosa tiene el rehiyon. But we are trying our best, even though grabe el pressure di suyo, no? But para kumigo, when kita prinsipya, if not now, di ba? And we evaluated before we plan on this. We evaluated our capacity. Si kaya bagat kami, no? So this time, no, at the same time, we are bringing also the name of not only ZIPSU but Zamboanga City as a whole in the international map. No, international map, which talented, skillful galit tamin el mga di Zamboanga. That is why we are really inviting them to join us para Ken El Gana, bonamente para na national. No more Mindanao wide. Direkta dahil na national. Then, say Gana sila na national, automatic international. This year will be in Shanghai. Next year will be in Indonesia. So, and daton actually, daton mga estudyante, talented, skillful. So, dali lang kat attention kanila. Entraw ya asegun para competir na Western Mindanao Skills Competition, el Polytechnic Institute del Cabasalan, TESDA Fisheries Schools ng Dipolog, JRMSU, Holo y Basilan y otros pa más. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El pulisya aresta con un persona con aligaw shabu durante el bypass operation na San Jose Gusu ayer. El Station 11 niya kondusin operasyon na Florentina Drive San Jose Gusu. Iya pa aresta con Al Rashid Alawi, 48 años del mencionado barangay. Iya pa recubrir na su posesyon el
cerca o más o menos 1 gramo aligaw shabu al valor na cerca 7,000 pesos. Kung mga-konfiskaw, mga droga, yalibayan na Zamboanga City Forensic Unit, itamayin ko na suspetsyaw, deteneya na Station 11. Mas o menos 3 residensya Yakima, Alina Calarian. Akil report ni Emil Tuban. Más o menos de 3 casa el Yakima Alina Purok 11 na Acacia Drive na Barangay Calarian enante mediodía. Yakima una el casa de si Dirang Basir akina Acacia Drive Upper Calarian. Yakima yal su mga bisinos. Asing kung si Dirang Basir, may ele na casa durante Yakima kaya anda ele Mantiange. Hindi ko masabi sa iyo kasi wala ako dito. Nasa palengke ako. Pagbalik niyo, sulog na yung bahay niyo. Mas nauna pang bumbero kaysa sa akin. Kasi nag-ano ako dyan ng mga loading area ng mga jeep. Nabantay ako. Saan yung bahay? Yan yan? Yan ang bahay ko. Asigong kunel kagawad, hindi pa sila sigura si kwanto casa gayod el Yakima kahit tarega pa el mga bombero. Sino destos mga biktima del Kema akinapurok 11 ay esta na di ilang mga pamilya akilang cerca onde Yakima. Ang sinay lang siguro kasi ma'am, okay pa man ang kaso dali su anak. Mga doli anak, pwede lang naman sinadisi yung mga anak. Akilo dimas, so pwede pa kita abla, kasi naman kami kasi laki mga pamilya, kung kami sila pwede man-stay. Durante el Kema responde el mga personajes del Samselco para cortar el servicio del corriente para no hay quien ay mangkalambre alina lugar. Asing un 6 mga motorsiklo el Yakima kaya na ipadesaka durante el Kema alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya pre-aresta con un persona después de supla con el un persona alina di la barangay del pasado noche. El víctima ya por reconocer como si Ricky Rosal de Zone 6 La Paz, donde el sospechado ya por reconocer como si Jesse Ebol, 43 años de Zone 3 La Paz también. En investigación del policía, el sospechado y el víctima ya tiene argumento durante el día de la tomahan y el sospechado ya supla con el víctima en su cabeza, por eso tiene herida na cabeza. El policía conduce la operación, conta con el sospechado y lleva con na Station 9, Ayala. Un foreman del un construction herido después tiene cosa rebentan a segundo piso del casa donde él trabaja. Sabi otra vez si Emil Tuban. Un foreman del un construction herido después tiene cosa rebentan a segundo piso del casa donde trabaja el víctima en Anteaga. A las 8 pasada del aga ya hace trabajo el víctima identificado como si David Santos, 51 años de Maasin, y Chenico sa rebentana a segundo piso del casa del familia Yusuf, alina adben enfrente del Samselco na boundary del barangay Ayala y La Paz. El víctima sostiene herida na mano y pies y el iba con corre na hospital. Ya rebenta, yung lata el mano, pati mairida ang mga pies. Ya anda kami ki, responde, takyam al pulis, o sa kami asi, mandala kami con el gente sali. Ay diha kita trabaho del pulis parang chini pabuyak, sabi pa kita chini pasunod, grasya, para limitan la grasya. El Police Station 9 na Ayala, llama bomb squad para mira con el lugar. Ita continua pa sila sa investigasyon. Asigun kung makapili solo lang el biktima arriba na casa, inoy pasabi si Cosa Elia Rebenta con ele, y el mga bisino si habla kay bien fuerte el sunor del rebentada. No hay solo lele arriba. Ni puede pa kita habla, si solo pinto sa tiene peni pa doon, pero ni pa makita sabi todo. Ano kay siguro may padali ka na itong notisya kayo todo, pero talialin na, tinya kita koko, tali kay bomba dere. Asigun kung kagawad ang mga puerta ikisa may akabakay na puwersa del eksplosyon. Asigun arriba, doon tan repair lang sila arriba, pero para pakabada yan. Na ang mga puerta kisa may kabakatay, bintana, bulabong ko katali, panggayot. Damit. Impact ko. Hasta mga residente de Barangay La Paz sa espantana sunor del rebentada na lugar. Iya pwede sabi kay alilang gali na casa del pamilya Yusuf Elia Rebenta. El Police Station 9 na ipadali di ilang investigasyon con este insidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Buenas noches. Takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal epekto del localized thunderstorms también el easterlies. Cuantos lugar na syudad el experiencia según el mal tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Mediante el caliente revelación alin la Kongreso y Senado acerca el tragedia del MV Tricia Kersin 3 del Allison Shipping Lines. Estapijo el cosa ta para descubrir el overloading y overcapacity del barco por eso y asumi. Maga-rolling cargo sa sigun no hay mas pesa sino karkulaya lang. El pesades maskin pa tiene 6 trucks, 2 wing van lleno de arroz y 1 auto también magamotor. Dali también magkapasahero no hay iskribi maganombre na manifesto. Es el cuantos lang ta aparece mga palabra mientras ta pregunta donde el capitán y porque su familia silencio y no hay preciso busca. Mucho también víctima ta pregunta porque dol no quiere sila o no quiere kanila enfrenta y pone cara el Allison Shipping Lines. Este hearing na Kongreso y Senado ta akabaya también sali. Akimodo el mga ahensya de gobierno falyaw ta implementa mga reglamento na silyama maritime industry na pais. Pero si ese mga reglamento hindi tapos implementar na distrito, hindi lejos de la posibilidad que el desgracia na mar, el ocurri lang siyempre, y tiene siyempre vida el perde. Además, el gobierno mira también el efecto na ekonomiya y servisyo del mga lugar onde tiene ruta el antes el mismo Allison Shipping Lines. El mga publiko, negosyo, comida bien afectado ya, por eso el precio del comestibles como nabasilan, takidaya karo. Poco-poco lang también ang supply talaga kanila por causa ng mga barko del otro kompanya. Limitaw solamente el cargo sa munta na di ila barko para basilan. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envían a cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Febrero 13, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente semana. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.